Nakadep yung milk ba yun? Dito. Patayin nyo to. Sanay ba? Sino nakadep? Sa loob? Hindi atake. Ako nakadep sa loob, dalawa? Hindi ah. Yung walang emblem, saka yung walang emblem nakadep. Okay. Sige, wait lang. Tang guys. Okay, let's go. Tara. Ready? 3, 2, 1. Pasok. Sige. Okay. Kaya natin to. Go. Patayin nyo to, guys. Pabre. Sige lang. Okay, patayin nyo lang. Okay. Tagos. Saan sila? Sana iba. Sana yung milk. Wala. Okay, wala pa na milk. Tara. Sige, pasok na. Okay. Game ko pasok Ichiban. Tarating Ichiban. Okay, Ichiban na po. Umampas Ichiban. Sige, tarating ako Ichiban. General tsaka Ichiban nandito ah. Nabasag? Oo, nabasag. General tsaka Ichiban na. General wide. Okay, tara. Lokis tayo. Okay, wala pa lokis, tara. Dito lang. Dalawa sa ano ko mag-pitier mo dito mag-slow ako ah. Puta na lang. Puta niyo ah. Busyal. Sige. Na ako sa. Isa ko pasok din ah. Okay, didesk ko lang yan. Ano para ma-desk ka? Okay, dito nag-slow dito. Dalang. Busyal. Okay, confuse papasok. Okay, nakaslow dito. Okay, nakaslow dito. Okay. Ganda. Buso. Okay, nakaslow dito. Nagdidire ako dito. Oo, mga ayop. Hindi may desk, may mabubuhay ba yan? Teacher ano? Desk. Sabi na champion. Okay. Nagikol. Breaker lang. Teka lang, focus sa Ichiban. Ichiban na sa Kamoto. Okay, drop. Sige, huwag kayong walang focus sa breaker. Sigunto na lang, pre. Yatch. Sige lang, 51. Punta na mo.